আসারে মুই সলো ভার নিয়ে আইলিয়াছি মোর না নাই কি উষা আলে আসা আসারে সরি গলারি না মিলেনি আর আসালে পিলা মনে আসা গোট গিলাস কে 10 টাকা নেলিনি রে পিলা মনে আসা সান গিলাস কে নাই কি 10 টাকা নেলিনি বড় গিলাস কে 20 টাকা নেলিনি আলে আসা সরি গলারি না মিলেনি আলে আসা কাইরে পিলা মন এ দি তো না লাগে আলে আসা কাইগা কাইবা লোক বিসে তো কাই লাসি ওই সব ফারলে বসি রে বেচক না বাটে ওই সব ফারলে বসি রে বেচক না বাটে রবার দিনে বুলাইলে বেচরা গুড়া হাটে রবার দিনে বুলাইলে বেচরা গুড়া হাটে ও সব ফারলে আলে আসা পিলা মোর চাকি দেখানি আপনা বেটিতে লেগে কুদি গালানি আলে আসা পিলা মোর চাকি দেখানি আপনা বেটিতে লেগে কুদি গালানি মই হিন্দি গালে থানা রাসি মোর মুড়ি বাটে মই সব ফারনি মই সব ফারনি বসি রে বেচক না বাটে মই সব ফারনি বসি রে বেচক না বাটে রবার দিনে বুলাইলে বেচরা গুড়া হাটে 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 পিলা মন দেখা নিয়ালে ସବୁଦିନ ମିଶା ଖାଇବା ଲୋକ ଆଜି ତମକେ ଖାଇଲା ଦେଖା ନିଆଲେ ସକା ସକାଳେ ଖାଇବା ବୋଲି କରି ବାସି ଭାତ ଖାଇ କରି ସେ ବାରଲି আছে রে ପିଲା ମନ ଆଲେ ଆସା ଥରେ ମୋର ସଲପ ଖାଇଦେଲେ ନାଇଁ କି କେନ୍ତା ଲାଗସି পেট ভিতরে গলে নাই কি খালি গুড়ু 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 আগা লাগছি রে আসা আলে আসা রে অলপ মোর সলপ হাঁডির কাছে ডাবনা খোলি দেলে সাপ খান্দলা পলা সরম করছি মোর পেপল উতি গলালি রে মোর সলপ হাঁডির পেপল উতি গলালি আলে আসা রে পিলা মন ইয়া দিদি সবদিন আই বুসগা খাইবাকে দেখিনি আলে আজ লাজেলুসি উদাটা উদ্দেশ্যি বলি করে কি না মাগিগা তোরা না মাগিয়ালা দেখিনি আলে সবদিন খাইবার লোক মিশা কোনাই না আইলাইনি দেখিনি আলে বেবার না আইবে কেনতা কুটলোক না আইলাইনি বইনি মিশা না আইলার রে বাপ্পা দেখিনি আলে 10 টাকা 20 টাকা বেবার আইছি বলি করি মুই সকাল তার বাসি ভাত খাই করে আইলিস হ্যাঁ আজ কো ঠগা বেবার নাই আলে আসা রে আলে আসা খাইরে পিলা মন কাইটা পাইয়েন তেলাসনি আলে আসা রে উদাটা মিশা না মাগি
थाना भीतर नहीं पुरई देवी ए आज्ञा से पूरा पूरी न करा काय आज्ञा छाड़ कौन कहू बे हे कौन इाड़े साड़े कथा कौन कहू डायरेक्ट पुरई देवी थाना भीतर नहीं पुरई देवी ए आज्ञा से पूरा पूरी ना करा काय आज्ञा तुमके कौन जुआर कौन जुआर मुंडिया कौन ए मद बिकिलु तो बिकिलु हे पुड़ी बिकिलु तो बिकिलु एबे सल्वा व्यवहार करचु छाड़ीबिनी तते हेले हे सल्वा व्यवहार करचु आज्ञा हा कौन हा खायल आज्ञा हाँ ये मद बद कर दाले सल्वा व्यवहार करचु हे या जानूस बे आज्ञा मोर गरीब लोग के कौन गरीब लोग के तो जानूस बे हाँ बेड़ा कुड़ा देखले बेड़ा कुमार खाम नहीं अरे डोंगर बाटे गले डोंगर बाटे खाम नहीं आइटार लग गया आज्ञा मैं पूरी बिकते रे लिया तू हाँ हम बिकते रे लेकिन हाँ सेटा का छाड़ी दे लिया आज्ञा तो मैं कोई लाके ए सलब बिकबा का मूल ही लिया सल्वा बिकुचु हां छाड़ीबिनी आउ तो ग्यारंटी पुरई देवी थाना भीतर नहीं पुरई देवी हाथ भीतर पुरई देवी छाड़ीबिनी आउ तते हैं से पूरा पूरी ना को रखा है या तुमको सोए जुआर लागो आई कौन जुआर कौन मुंडिया कौन हे छाड़ीबिनी तते ग्यारंटी छाड़ीबिनी आजी तते ग्यारंटी पुरई देवी नहीं आज्ञा कौन नहीं ना हैं? रखा आज्ञा कौन नहीं आज्ञा हेलो ए तो ना ये उषा हाँ जानी ये उषा लो खाई जा आज्ञा बाहर कर खाई जा बाहर करो भी माल या माल हाँ ए आज्ञा माल बोले तो केत प्रकार माल आछे सेमी माल आछे लाउ माल आछे कुमडा माल आछे आजकली और खाइसे सेमी माल तो अधिक जरी गाला सही माल लाई लो बाहर कर पैसा ये आज्ञा आज बिल्कुल बहनी ना है आज्ञा कौन बहनी कौन पड़ीनी ए कौन बहनी पड़ीनी बाहर कर नहले पुरई देवी ए आज्ञा नाई क्या आज्ञा आज सकाल तानु आइली जे से चके बसी रेली ओलमा गुडार चके हाँ कटोंगा बहनी ना है आज्ञा रेले तो तुमके देवी अले याडो सियाडो कथा कही मत बोलानी सीधा दबू तो दबू नहले भितरे पुरई देवी ये आज्ञा मत जानी तू मुझे जानीचु मो ना हो चिंगड़ू मो आंती आगो पछ किए ना आंती भितरे पुरई देवी ये आज्ञा तो खाइटा बोले कोई भी ता आज्ञा देखो बोले तो वे दे आइली सिना चके हाट बोली करे आइली कि नहीं आजी गोटोंगा बेबर नहीं आज्ञा काय करबी कोन तो डाबू देवी आज्ञा बिल्कुल मोर तो गोटोंगा डाबू नहीं आइ आलो ए उसालो मते याडो सियाडो कथा कही बोलानी हाँ मते याडो सियाडो कथा कही बोलानी बाहर कर नहले पुरई देवी देव तो डाबू नहीं आए सोच बेल के आमर घर बाटे आसा मुई देवी संध्या बेले दबू तो हाँ देवी आज्ञा तू दबू हाँ मुई देवी संध्या बेले दबू तो हाँ आज्ञा देवी जदि संध्या बेले न देले हाँ तोर एमिति अवस्था करबी मते चिन्हिनु पॉलिसी वाला मु नहीं आज्ञा आमर घर बाटे आइले नहीं कि मुई देवी संध्या बेले दबू तो हाँ आज्ञा देवी देखे उषा हाँ मते इयाडू सियाडू कथा कही बोलानी हैला संध्या बेले आसले ग्यारंटी पैसा दबू हैला आशा आज्ञा घर बाटे बुल्ला पर आशा एला केड़ दई आज बस मो ड्यूटी एई 3टा 4टा छुट्टी जाए छुट्टी सरला पर आइबी 4टा बेले आइबी हैला या 4टा बेले ना आशा आज्ञा हां 5टा बेले आशा 5टा बेले हाँ हां 5टा बेले आसबी हैला 5टा बेले आइले मुई देवी आज्ञा दबू तो हाँ आज्ञा जति न देले हाँ हाथ जति भितरे पुरई देबी नहीं आज्ञा सत कथा आज्ञा तोरा यार ना आज्ञा मुई देवी कोन देवी दबू हाँ डाबू हाउ हेले आज्ञा हां मोर लेट एला बे ए द पोड़ागढ़ चौक बाटे जिबार आछे जिबू हाँ मुई जिबी आज्ञा हाउ जा हाँ जिबी आज्ञा हाँ, जा। काली के आइसा हां काली के आइले मुई देवी हां दबू संध्या बेले आसीबी ए आज्ञा हां
ওলো বুয়াই দেবাস কি আইয়া टक्की देवी হ্যাঁ हाँ ओ আলে আলে আইয়া রো আইয়া हाँ सोला करंट मारला पड़े लगे हो जा 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 यार पड़ी जाऊ छे देखे हाँ हाँ করবি মুনা করবি বলে মুনা করবা না এলানি কাইটা ধরি বলে কাইটা না এলানি এলা মই গলি নি আইয়া हो जा 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 টায়া টায়া আইয়া कौन टाई टाई कौन পায়া পায়া আইয়া ये बाय बाय नहीं रे बाय बाय আইয়া টায়া টায়া ये टाई टाई नहीं रे পায়া পায়া ई मु कौन बाया মই গলি নি সজবেলা আসা আইয়া ओहो सजा बड़ा रे तबु तो টায়া টায়া ये टाई टाई नहीं रे পায়া পায়া ई बाया बाय नहीं रे बाय ये सोला ये ಸ್ವಲ್ಪ বলিয়া ଅଛି রে ଟିକେ ରହିଥିଲେ ମୁଁ ମଜା କରିଥାନ୍ତି ବଢିଆ ଅଛି କଣ କରିବା ପଳେଇଲା ଆଉ କେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତା ନମ୍ବର ମାଗିବାର ଅଛି ମାଗିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ନଥାନା ଭଲ ମନ୍ଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦି ପଦ ହେଇଥାନ୍ତି স্যার নমস্কার। ହଁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କଣ ହେଲା ଲୋ এই দেখুন তো স্যার। କଣ ହେଇଛି ଲୋ ତୁ ଥାନାରେ କଣ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନ ଯାଇ ଥାନାରେ କଣ ପାଇଁ କଣ ହେଇଛି ତୋର স্যার হ্যাঁ। মতে জনে লোক এই অবস্থা করছি স্যার। তোতে ଗୋଟେ ଲୋକ ଏ ଅବସ୍ଥା କରିଛି ও স্যার ଶଳା ମୋ ଏରିଆ ଭିତରେ ପଡି ଏମିତି କାରନାମା ଘଟୁଛି ଛାଡ଼ିବିନି ସେ ଶଳାକୁ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବି କିଏ ବେ ସେଇଟା বিচ্চা মন্ত্রী স্যার। ବିଚା ମହାନ୍ତି ও স্যার ତୋର ଏ ଅବସ୍ଥା କରିଛି ও ସ୍যার ଇରି ଶଳା ପେଟ ଫୁଲେ ଇରି ଶଳା ଛାଡ଼ିବିନି ସେ ଶଳାକୁ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବି ହଁ ମତେ ଚିହ୍ନିନି ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡୁ ମହାନ୍ତିକୁ ଜାଣିନି ଶଳା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବି স্যার হ্যাঁ। মতে যেମିତି ହେଲେ ବି ন্যায় দরকার স্যার। ହଁ নইলে ମୁଁ ତୁମ ତାନାରେ ଚୁଆ କରିଦେବି ସ୍যার। ମୋ ଥାନାରେ ଛୁଆ ପୁଆ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୋ ନାଁ କଣ ଲୋ ଶିଲା ସ୍যার କଣ ପିଲା ଶିଲା ସ୍যার। ଓ ଶିଲା ବଢିଆ ନା ଆଉ ଯାଅ ତୋ ନାଁ ଶିଲା ও স্যার ଘର କୋଉଠି ଲୋ ଏ ଉମରକୋଟରେ ସ୍যার। ଓ ମୋର କୋଟ ও স্যার ଶଳା ତୋ ନାଁ ହଉଛି ଶିଲା ও স্যার ବିଚା ମହନ୍ତି ଏମିତି କରିଛି ও ସ୍যার ଛାଡ଼ିବିନି ସେ ଶଳାକୁ ଆଉ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବି ଶଳା ଆମ ଏରିଆର ଝିଅକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିବ ଛାଡ଼ିବିନି ଚାଲ ଚାଲ ତତେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନ୍ୟାୟ ଦବ ଏ ଚିଙ୍ଗୁଡୁ ମହାନ୍ତି ଚାଲ ମୋ ସହିତ ଚାଲ স্যার ଚାଲ ମୋ ସହିତ ଚାଲ